Milk, milk. Tayo nangihingi ng boss ko ng milk, milk. Gutom na. Gutom na? Gutom na? Ha? Gutom na? Aba. Ito yung nangihingi ng milk, milk. Ano? Gutom na. Milk, milk daw. Karating ko lang eh. Pinautusan mo. Wait lang ha. Titimpla lang muna tayo. Huwag ka dyan. Urog ka doon. Nalinak. Urog ka doon. Malamig dyan. Yan. Milk, milk na yan. Aray ko. Ayan gatas niya, buna. Buna anak. Ilang takol ito ma? 4? 4. 3. 4. Ba talaga pag-boss? Karating ko lang eh. Wala man lang kiss-kiss. Wala pa yung hug. Oo. Saan? Ayun to. Oh, ito na. Oh. Okay. 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 Opo, kukunin ko na. Oh, dito tayo, tara. Dito tayo. Okay na. Okay na. Okay na. Okay. Oh, kiss naman si Papa, yung kiss-kiss. Wala man lang kiss-kiss. Tapos utos agad. Milk, milk. Mala, ang aga nyo ngayon nagigising lagi ah. Ha? Aga lagi nagising ah. Okay? Okay. Okay na okay ah. Okay na okay. O sige na, bye-bye na, bye-bye. Bye-bye. Okay, bye-bye na daw. Bye-bye.